पप्पू भाई भी गोटे स्टेज रे प्रोग्राम करुले प्रोग्राम समय से घोषणाटी करते आज सोशल मीडिया से भिडियोटी आसूँ पप्पू भाई ह्यूमान को बहुत आरंभ जानी मत प्रथम देखा मुझे डाकुली हनुमान मनीष जीवन कहले कौन कि आम तो पशु जंतु आम भर डिफरेन्स होमें टे कथा कही जाने भाव प्रकाश कर गला बेलू किसी गोटे करदेकी जा जोटा अन्य जुग जुग मन रखिए सी हूँ एक्चुअली गोटे ह्यूमान बीइंग कथा जोटा को ह्यूमान करदेकी गला गौतम बुद्ध हूँ विवेकानंद हूँ भल भल लोक गुड़ा 32-34 भितर ही मरी जाते सहीटा ही से प्रमाण कर गला इमती गोटे दिन गला से दिन अक्षय महांती भी जाते मैंने ही इज ए म्यूजिकल पीपल प्रूव्ड जो ठीक अच्छी भल थाऊ ता जगह कहीं नहीं पारे। जय जगन्नाथ। समस्त को नमस्कार। बस गोटे जीवन प्रवेश और से जीवन प्रस्थान जो प्रवेश और प्रस्थान भितर जो व्यवधान थाए सीटा ही जीवन। समस्त को मोर नमस्कार। ह्यूमन भाई सहित मोर संपर्क पाखापाखि 12-15 वर्षर और मुझे गीत गाई भर 70% डुएट बोधे सहित गाई यहाँ विश्वास करें आउ मे भी 3-4 दिन पर जो आम पुणी कम को फेर ह्यूमन भाई वॉइस सहित मुझे डुएट गाई पारि कि तांकर मोर गीत आसबनी यहाँ विश्वास करने मो बहुत कष्ट। हिज वॉइस वाज 1 in a billion भाया वॉइस आउ मिलनी बट जमती कहती जे बाबू मोशाई जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए गोटे 34 वर्ष बयस सी जहाँ करदेकी गले जी लोक ये एकाठी होती ही लिव्ड अ बिग लाइफ तेणु से जो अच्छा मत लगुच एवं से जो अच्छा से शांति अच्छा एवं आत्मार सद्गति हो। थैंक यू। जब मो आई चली जाइला मु 2 मास जाए काम कर पार नी तो ह्यूमन भाई मत फोन करते कि तू ठीक ना हो ना मुझे कही नी कि मत केमती लगुच भितर किंतु सी मत पचारे आड़ कि तू भलरे ना केमिति आम समस्ते जापारे कौन बाटटा कि बुझीगलानी आम समस्त गोटे लेगेसी बन देकी पड़े से ओडिया पिला ओडिया माटी रे काम कले आउ कि विश्वास भरोसा आसला जे हाँ से मैंने काम करें जो लेगेसी से बनई देछंती जो साइलेंस से छाड़ देकी पड़े सेटा को म्यूजिक रे फुलफिल हम भर्ती हम से फिलर पड़ो सेटा मु खाली खोजुची खाली भगवान को सत्साहस मागुची जे ह्यूमन भाई जो विश्वास रे वॉइस ऑफ ओडिशा दिन मत चिन्ह कि आगु को बढ़ई से विश्वास रे माड़ी चली बोली जो अच्छे भाई के गोटे देखा ह्यूमन भाई कौन कह से तो गीत और संगीत को बहुत बुझुत हो जो प्रकार गीत देले भी से गाई दे मुझे जानवर से गोटे जगह से कहूँ मुझे देखने मुझे कहे अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर अगर कहीं स्वर्ग है तो उतर ला जमीन पर बेले बेले स्टूडियो मुझे एक कथा दिया बहुत आम प्राय बोधे ह्यूमन जो मिलती स्टूडियो मोस्ट हिंदी में ही कथा कहते ओडिया प्राय कहते आउ मत प्राय मालिक मालिक आउ से मालिक शब्द बोधा एकदम महाप्रभु करती कि जो जो परिस्थिति था खुशी रुहतु ये कामना कर। जय जगन्नाथ। समस्त को नमस्कार। फर्स्ट जिन मतलब किसी लगुनि मन ना मतलब लगे से पुणी हैरान कर किसी दिन फोन कला आस भाई सॉरी टे देह खराब थी भाई सॉरी फोन उठे पार जल्दी पड़े
आमर ताଙ୍କ ସହିତ ଲାଷ୍ଟ କଥା ବୋଧେ ସେ 8 ତାରିଖ 9 ତାରିଖ କିମ୍ବା 1 ତାରିଖ 14 ଗୀତ ରହିଲାଣି ଆସି ଗାଇଥିଲେ ଆମେ ଗଳେ ବି ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ସାଥ ଦେବି ସବୁ ଯାଇକି ସାଥ ଦେବି ଆଇ ଡେଫିନେଟଲି କମ୍ ସୋ ସିରିୟସ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି କି ଯେତେବେଳେ କିବୋର୍ଡ଼ ଧରେ ପ୍ରଥମ ସିଙ୍ଗର ମୋ ମନକୁ ଆସେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଜିଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ପ୍ରଥମ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଖାଲି ରହିବ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ମୁଁ ବସି କହିବି କି 1990 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ 2025ରେ ତିରୋଧାନ ହେଲା 1990 ମସିହାଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ସୌଭାଗ୍ୟ କିଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ପାଇଥିଲା 2025ଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ହଜାଇଲେ ତ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅମରରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୂତ ଭାବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ଞାପନ କରିପାରିବେ ତେବେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ସେ ତାଙ୍କର ଦେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି ଆସିକି ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କ୍ୟାରିୟର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ବଟ୍ ଯେବେ ବି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ସେ କେବେ ନର୍ମାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ମୋତେ କେବେ କରନ୍ତିନି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଚୁଟକୁଲା ଶୁଣେଇକି ସବୁବେଳେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁବେଳେ ଡାକିବେ ମାମା ଏଇଠିକା ବସିକି କେତେ ମଜା କଥା ମୋତେ ଶୁଣିବେ କେତେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣେଇବେ ତାଙ୍କ ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେହି ବି ନେଇପାରିବେନି ସୋ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ପ୍ରଥମେ ଆମରିଶ୍ୱରରେ ଦେଖା ହୁଏ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଅଡ଼ିସନରେ କଟି ଯାଇଥିଲି ଆମରିଶ୍ୱର ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗଲି ଗୀତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୱିନର୍ ହେଲା ପରେ ତା ପର ବର୍ଷ ହ୍ୟୁମାନ ପୁଣି ୱିନର୍ ହେଲା ତା ପର ବର୍ଷ ଆମ ପ୍ରଜ୍ଞା ୱିନର୍ ହେଲେ ତେଣୁ ହ୍ୟୁମାନ ତା ପାଇଁ ଗୀତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ୱିନର୍ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିୟର୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଦିନେ ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ ମୋତେ ହ୍ୟୁମାନ ଥରେ ଆସିକି କହିଲେ ଦାଦା ସବୁବେଳେ ତ ହିନ୍ଦୀରେ ଜେନେରାଲ୍ ସେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଅଭିଜିତର ମୋର ସବୁବେଳେ ତମେ ଖଟି କରୁ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଅଭିଜିତକୁ ସେ ମାଲିକ ଡାକିବ ମୋତେ ଭାଇ ଡାକିବ ମୋତେ ଦାଦା କହିବ ଦାଦା ଆଉ କେମିତି ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ନେଉଥିଲି ଆଉ ହ୍ୟୁମାନକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ହ୍ୟୁମାନ କେତେ ପଇସା ତୁମକୁ ଦେବି କହିଲେ ଦାଦା କୁଛ ବି आप दे दो ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ବଣ୍ଡିଂ ଯେ ପଇସାର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲାଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଆମେ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଯେ ଏତେ କମେଡ଼ି କରେ ସେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୋର କମେଡ଼ି କରିବ ଶକ୍ତି ଭାଇ ନଥିଲେ ଶକ୍ତି ଭାଇଙ୍କର କମେଡ଼ି କରିବ ଯାହା ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ନକଲ କରିବ ସେ ବହୁତ ଥର ଦାଦାଙ୍କର କମେଡ଼ି କରେ ପ୍ରେମାସାର କମେଡ଼ି କରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନକଲ କରିବ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାଠୁ ଶିଖିଛି ଯେ କାହାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ହ୍ୟୁମାନ ସେଇଟା ତାଠୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ତାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ସତ କହିବି ସିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ମିଳେ ସେଇଟା ସିଏ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପଦ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆସିଛି ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ଯେଉଁଭଳି ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ଆମକୁ
आउ टिके एकजुट होबार समय एबे आपण माने केते फील करछथि ए कथा मु जानिनी जे आम माने समस्ते आउ टिके एकजुट होबा समस्तଙ୍କର କାହାର କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କେହି କହିହେବନି କାହିଁକିନା ଆଜି ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଏମିତି କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆଜି ଚାଲିଗଲା କାଲି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ପରଦିନ ଆଉ କିଏ ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି କେବେ ବସିବୁ बहुत अधिक डिसहार्टेड बहुत अधिक ममा तो समस्त मिले मुझे एतिकी कि से जड़े अनपैरेलल टैलेंट थे मैंने निजको इट्स एन ऑनर कि मुझे जानी मैंने जानवर सुजोग पाई बहुत जिन शिखा पाई सहित गाइबार सुजोग पाई यहाँ मो बहुत बड़ कथा एतिकी केवल भगवान निकट प्रार्थना करें कि जो भी अच्छा से भलि रुहतु शांति प्रणाम समस्त को ह्यूमन को सहित मोर फास्ट देखाई वॉइस ऑफ ओडिशा रे आमर विष्णु भाई पर बैच जो देखाई सहित बहुत सारा स्मृति अच्छी प्रथम देखार बहुत सारा घटना पूर्वर स्मृति कथा बहुत सारा शेयर करते बट तापर आज आम इंडस्ट्री मोर ट्रैक चेंज होगा ट्रैक चेंज होगा आज से बहुत बड़ सिंगर हो गले मोर ट्रैक आज ए डिजाइनर है बट से मत सब बहुत भल पाती आज संगे जेहेतु कम स्टार्ट करूँ मो प्रोफेशन रे बहुत सक्सेस है से बहुत सारा भल पाती आ प्रथम स्मृति आज पर्यंत बहुत सारा स्मृति अच्छी सहित आज मुझे सहित बहुत सारा काम कर गीत मु बहुत सारा डिजाइन करी मूवी रे हो प्लस मो चैनल माध्यम रे हो बहुत सारा काम कर 50 ऊर्ध काम करी लास्ट मोर गोटे गीत से करते जोटा कि मुझे गुरुवार शूटिंग करुँची बट एबे विश्वास होनी काली केमिति तांको शूटिंग करी गीत केमिति डिजाइन देवी सब से मो सांगरे अच्छा मु सब मन पकईबी प्लस प्रथम देखार नहीं कि शेष पर्यंत जी भी जहाँ हम